Bonjour. Aujourd'hui, je veux vous expliquer une nouvelle leçon de maths, système de numération décimale. Système de numération décimale. Bien sûr, vous avez étudié ce que je vous ai donné, la table de multiplication. Ça nous aide dans cette leçon. Et encore, les nombres et les chiffres qu'il faut, comment on les lit en français. Alors, regardez. J'ai un nombre, je vous donne un nombre. Par exemple, 2341. Comment j'ai lu ce nombre? Tout d'abord, un nombre, ça c'est un nombre, est constitué de chiffres. Yani 2 c'est un chiffre, 3 est un chiffre, 4 est un chiffre, 1 est un chiffre. Deuxièmement, je compte 3 d'ici. D'accord? De droite à gauche. 1, 2, 3. Le 1, c'est unité. Le 4, c'est dizaine. Le 3, c'est centaine. يعني centaine هن الميات. يعني هيدي التروا بتصير 300. الكاتر ديزان عشرات يعني 40. الانيتي هو الرقم ذاته. إذا 1 1 2 2 3 3 بتضل هي ذاتها. Alors 341. شو في قبل السنتين؟ في عنا الملييه. هيدي unité de milliers. Unité de milliers يعني بلفظها 2000. 2341. D'accord? أول شغلة بدنا نتعلمها كيف بدنا نقرأ الرقم. إذا أعطيتكم رقم مثلا أنتوا بتعرفوا الديزان. مثلا ça c'est quoi? Ça c'est 25. ليش؟ 5 unités et le 2 dizaines. يعني عشرات وأحاد 25. طيب منكبر الرقم شوي. 739. ليش قريتها 739؟ هيدي unité dizaine centaine. centaine يعني 100 ميات. نقراها 739. D'accord? Jusqu'à maintenant. Bon. منكبر الرقم شوي. On a comment je lis ce nombre? Je commence d'ici. Unité, dizaine, centaine. شو في قبل السنتين؟ في unité des milliers. يعني أحد الآلاف. يعني 5128. شو هيدي centaine? 100 dizaine 28. Alors 5128. D'accord? طيب. Comment je lis ce nombre? Je commence unité, dizaine, centaine. Unité, dizaine, centaine de quoi? هول كلهم des milliers. D'accord? يعني هول الألاف. هول centaine و dizaine unité. يعني شو بقول؟ إذا هول ألاف بقراها عادي 124,000 لأنه هيدي ألاف. شايفين شو في وراها 3 أرقام. بس يكون عندي رقم وراه 3 أرقام يعني هيدا آلاف. بالآلاف يعني. Alors 124,368. D'accord? طيب إذا كبرنا الرقم بعد زدنا رقم بعد هون شو صار عندي؟ صار عندي رقم و6. بشو بيشبه هيدا؟ بيشبه المليون. المليون مش هيك؟ 1 6 0. فإذا هون صار عندي ملايين. بس يخلصوا 3
centaines و dizaines و unité des milliers بلش بالمليون. يعني مثلا alors on a 3 6 7 nombres. 7 nombres يعني بلشنا بالملايين. ببلش كمان هود الثلاثة unité dizaine centaine يعني 798. كمان هود ثلاثة unité dizaine centaine بس هول مليار. d'accord يعني بقراها 329,000. قبل الميل شو في عندي؟ مليون. هيدي مليون. هيدي unité de million يعني بقراها مثل ما هي 5,329,798. d'accord منكبر الرقم بعد. on a 9 chiffres. alors كمان 3 unité dizaine centaine unité dizaine centaine هون des milliers n'est-ce pas. ici مليون. كل 3 كونوا فئة. فإذا unité dizaine centaine. alors qu'est-ce que je dis? 964 millions 671 040 وبس. d'accord طيب إذا وصلنا للمليار. المليار هو 1 في حده 9 زيرو n'est-ce pas. فإذا بس يكون عندي 9 شيفر وقبلهم رقم أو 2 أو 3 فإذا هون عندي مليار. j'essaie d'écrire un nombre avec milliard. bon je commence. unité dizaine centaine unité dizaine centaine هون milliers n'est-ce pas. ici million unité dizaine centaine. هون شو في قبل المليون؟ مليار n'est-ce pas. فإذا كيف بقراها؟ 5 مليار 964 millions 671 143 n'est-ce pas. c'est clair comme ça. bon في عنا نفس الطريقة فينا نعملها تابلو. regardez comment. فإذا بكتب هون كلاس دي مليار. كلاس دي مليون. classe des mille milliers et classe des unités. bon كل كلاس مقسم لثلاثة n'est-ce pas. شو هن؟ unité dizaine و centaine. encore les milliers divisé par 3 unité dizaine et centaine. les milliers encore divisé par 3 unité dizaine centaine. encore les unités divisé par 3 unité dizaine centaine.
C'est clair. طيب خلينا نحطهم هالأرقام اللي كانوا معنا. سيسي خلينا نحط هذا الرقم. عندي 5 مليار. 5 هون unité n'est-ce pas؟ مش عشرات ولا ميات. unité. وين بدها تجي بأي كلاس؟ ici. هون. هيدي الunité des milliards. بيرجع 964. 9 centaines. 60 dizaines. 4 millions. هيدي المليون. هلا المليار 671 unité. 143 100 centaines 40 dizaines 3 unités. C'est clair? J'essaie de mettre ça dans le tableau. Je commence. On a 6 millions. فإذا ما عندي مليار بلش بالمليون. 964